Oh, good evening guys. Og mga anak natay turon nata sa Cebu. And bro, this is a night tour by the way. So, natay kuandre o kanino kung saan ni. Natay 3D na kuan ano. So, napay makdo na natay 3D na billboard. Oh, di ba bro? Ato ni balik sa normal. Aha. And we're on our way home. And Happy New Year by the way. So gikan ko nag-celebrate ng Chinese New Year sa J Park. Good morning. Pauli na ta. And ako ni Dagway sa Cebu during Chinese New Year evening. Oh, dire. Oh, di ba? So yung mga hayag na portion sa syudad. Building niya orang kuyawan kung saan niya so gabi na and we're here at the Chavez Street. This is the Chavez so that's why hinaya ng suga sa mga naman indot na kananan mar. Okay, so yes, it's dark night but it's a well lit area so okay ra. And we're riding our green GSM Tombil nagdagan but yeah, so we're here in the Chavez night ride so medyo gabi na yun. It's past 9 p.m. kaya gigan lagi ko sa J Park to witness their celebration, which will I post also, probably you've seen it kasi nauna na lang post but Chinese New Year, we celebrate, many hotels are celebrating it, malls nakisaya sa itong mga Chinese brothers and sisters or daghan mag Chinese community dito sa Cebu and it's not surprising why they celebrate Chinese New Year. Diba kamo, do you celebrate Chinese New Year? So sabi yung Chinese zodiac ako was born in the year of the dragon so so na-born ko sa fire dragon year so may mga tawhan na so maring jeep pa dong sa Tipadilla pa dong sa kuan nanata sa Patira so mani ang jeep na to ay mani atong daan diri so sige ngan anihan si Katuna so mani sa Patira Elementary School elementary akong father-in-law akong mom and uncles sa una pa to so mani mga kuan diri mga business diri mga gagmay mga balay mga kananan mga laundry shops mga tubig diba? For more sa una daghan mga boarding houses kina diri kay doon ra sa mga university belt nato sa San Carlos sa UV pita katulgon ako so mana munabang na ta diri padong sa Tipadilla maning Dayas barangay Dayas karon so mo left ta diha Tipadilla na kami diri ingawang Tipadilla tapadong tadi dos parian na dapit surat padong sa katedral Katuna na ta sa mga papini si Katuna yun Labamoto diba
Parian. Pero yes, so maagi ta sa Parian, mo ning Parian, oh, kita ka na. Indot kay na sa tuwa. Historical sana. And dali na ta sa legendary Colon Street. Diretso rami. Pero kani kung turn right ka, Luzon na. Luzon na nun, Colon. Prince, so kaya wag ano yung saan nilang ipantabunan, pero wag din na itabunan na sa syudad during ASEAN Tourism Forum. So karon go na, and that's Colon Street, bingaw na ron gabihon na, and that's Colon Street, ug diri ang mga barbecuehan. Diri there's Bonifacio. So mani diri, if we go straight, that's going to cathedral na Patria, Parian, di na Parian ka, Patria, Plaza Hamabar, di ba? Diri mata sa una to sa Sinulog, lahi nag-down, hindi naman Sinulog, kaagi na tadalas. Raha Umabon, Hamabar, Cathedral, Metropolitan Cathedral, o katong Patria, di ba? Ang Patria na. So cathedral mo na, cathedral na to. Go straight, ang padong na tag Santo Niño. So malingilingin nila to kay kakupot raman taan. This is handheld, and this is now Osmeña Boulevard. So padong sa Santo Niño, o sa port area na kung mo left ka, wala Santo Niño, Basilica Minore del Santo Niño, kita mo sa tower. Maligya kandila dire, maligya sa manang, and mana ni padung sa City Hall, di ba? O katong City Hall, o mana atong Magellan's Cross, di ba? Yan din na to City Hall, and mga na Chinese Museum, ganing Heritage Museum, di ba? Wapa, then go straight, that's Puso Village. So dito pa doon sa Carbon, kuya kignaong Cebu na City Hall. So Puso Village, buhi kayo na direrong unasa, pero it's 10 up, siwa na kayo ni mga tao, pero lang kung inom sila. But it's a holiday, so who knows? Di ba, another Senior Citizens Park. And wala, diya, sarado na din. Napag yung mga tao na nga on town. Left turn na ta dire padung sa SRP, di ba? Tapos ta dire, wala nang CCLEX, nagsiga pa, so it means no pa alas G's, di ba? Siga man, pa si CCLEX. Kamo na kung suri-suri tarong gabi, mga snaps sa turong gabi, naman. But yes, so this is Cebu City. We just had a tour. So mahuman na itong tour, I guess pagdaog na ito padung niya sa SMC side, para makita lang ninyo kung si Dagway sa Cebu at night, diba? On a February night, Chinese New Year. And by the way, tomorrow there's Pilipinas, ano sa nato nga, is Ash Wednesday na, diba? So it's Lenten season that we Catholics would really hapilas among importante na dates that we promise ourselves is 40 days before the Easter Sunday. So kuana, mura kag nakay mag-sacrifice ka, mura nag-Ramadan is actually on the 19th. So walang moon, walay moon. So wala na, ang Ramadan dato is on the 19th. Walay moon, di makita ang buwan. So the Ramadan will be on the 19th. Depende na sa buwan. So wala nang bagong buwan, wala nang kuwan sa buwan. New moon means new month sa mga nag-follow lunar calendar, manang kuwan na ila nang adhere sa mga Muslim brothers nato for a month, magkuwan sila, mag-fast sila. Ila ng
ilan ang sakripisyo, ilan ang mauna ilang commitment also sa ilang pagtuo, di ba? Unahan mag-fasting, tuo ba mo alam fasting? Sige, sabi na yung diet lang na, but the fasting is, you know, it's not just about food, it's also about you have to give up some things, di ba? Mga imong pleasures ba, self-denial. Tapos ang sakripisyo ko do naginay katumbas na na grasya. So we'll see what unsa atong pangayoon sa Ginoo, sa atong isakripisyo dili pangayon ihatag na isakripisyo nara na ninyo. So gabi naman mo na dagway diri sa Cebu na SMC side and South Coastal Road. So thank you so much for watching, guys. Kuha na ta mga manamilit na ta because wala duol na ta, and we want to wish you, you know, happy Chinese New Year. Yeah, I mean, we have, you know, for year of the fire horse na kita kas new star. Ano na itong new star, oh. Kabayo na. May kabayo na puwa. Oh, so so wala. Happy Chinese New Year. Good fortune, good opportunities, and of course may you wala itong iampo sa inyo or i-wish sa inyo. Thank you so much for watching. Bye.